तो आओ यार शुरू करते हैं। ভাইপো सजा হা করার তো भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को दे। की खा ले ससा জ্বলছে जला तो बस से हल्का हल्का गला की खा ले बोलो तो ভাইপো সে 2000 টাকা নিলে এটা কি ভুলেই গেছো? না না ভুলবো কেন দাও দেবো ধারের টাকাটা শোধ করো। এখন তো বর্তমান চাষা আমার কাছে বিষ খাওয়ার টাকা নেই তা তোমার টাকা আমি কোন জায়গা থেকে দেবো বলো চিটিংবাজ ভাইপো, জানতাম তুমি এটাই বলবা। হ্যাঁ কেলো ভাই কেলো ভাই কেলো বিষ খেয়ে চলে গেল खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।